Okay, so next kita nak tengok pula indifference curve. Okay, so what is indifference curve? An indifference curve shows the various combinations of two goods that give the same level of satisfaction. Okay, so dia akan beri kita pilihan dua jenis barang. Ya, kita assume ada dua jenis barang sahaja yang akan memberikan kepuasan yang level kepuasan yang sama. Okay. Okay, so before we go further, kita kena tahu assumptions of indifference curve terlebih dahulu. Okay, so the first assumption is that ability to rank preferences. Maknanya kita mampu untuk rank. Ya, sama ada kita nak barang ni. Okay, so kalau kita nak beli, contohnya kita lapar, kita rank lah. So kalau kita beli nasi lemak, kepuasan kita, maksudnya itu menjadi pilihan pertama. Kedua adalah nasi goreng. Ketiga adalah nasi ayam. So kita able to rank our preferences. Kedua, taste of consumer are transitive. Transitive ni bermaksud kita boleh memilih. Ya, contohnya kalau kita pilih A daripada B. A dengan B kita pilih A. B dengan C, pilihan B dengan C kita pilih B. Maksudnya kalau A dengan C kita akan pilih A. Nampak tak, kita punya decision is firm. Kita tak akan pilih C. C is the least yang kita akan pilih. So maknanya kalau kita ada pilihan A, barang A dengan barang B, kita pilih barang A. Kalau ada pilihan barang B dengan barang C, kita pilih barang B. Kalau antara A dengan C, kita akan pilih barang A. So maknanya kita punya decision ataupun pilihan kita adalah firm. And then non-satiation bermaksud barang yang kita beli itu akan capai kepuasan yang sama. And diminishing marginal rate of substitution. So ini dia punya slope lah, ya, ataupun dia punya law, ya. So the marginal rate of substitution is an assumption that a consumer is willing to give up fewer units of another product as he or she get additional unit of one product with maintaining the same level of satisfaction. Dekat sini kita ada dua jenis barang, tadi saya terangkan betul. So dua jenis barang itu kita tidak boleh beli pada maksudnya kalau kita nak consume dua jenis barang itu, kita tak boleh consume amount yang sama. Ya, sebab dekat sini amount yang sama sebab of course kita tak cukup resources. Maybe kita tak cukup duit, ya, costnya tinggi untuk kita membeli dua jenis barang sama banyak untuk capai kepuasan yang maksimum. Jadi dekat sini kita akan give up, ya, satu barang untuk menambah membeli barang yang satu lagi. Itu maksudnya. Okay? So saya akan bagi contoh. Contohnya kita ada dua jenis barang. Kita assume kita ada barang X dan juga kita ada barang Y. So kita diberi pilihan untuk membeli, tak kisahlah berapa pun amount, barang-barang combination of these two goods. Maknanya dekat sini kita akan beli dua barang ni serentak. Okay. Given limited amount of income lah, pendapatan kita ataupun duit yang kita ada adalah limited. Of course limited lah, betul tak? Okay. So di sini contohnya kita ada dua jenis barang X dengan Y. Okay. So combination A kita beli 1X 11Y. Untuk B kita beli 2X 7Y. Untuk C 3X 4Y. Untuk D 4X 2Y. Dan untuk E 5X dan 1Y. Nampak tak di sini? Sekiranya kita nak tambah consumption of X, kita perlu kurangkan consumption of Y. Kita tak boleh beli kedua-dua sama banyak. Ni 11, ni pun 11. Tak boleh. Sebab kita tidak cukup amount of money. Ya? So, itu bermaksud, in order to add or consume another unit of one good, we have to sacrifice the amount of the other goods. Itu maksudnya marginal rate of substitution. Okay, so macam mana rupanya this indifference curve? So indifference curve ni adalah downward sloping, ya, downward sloping. Okay, bermaksud our marginal rate of substitution ini adalah negatively slope, ya.
Okay, so ini bentuk indifference curve lah. Bermaksud, kalau kita nak consume, di sini kita consume satu X dan 11 Y. So di sini kita tambah consumption of X 2 tadi, dan Y kita kena kurangkan dari 11 jadi 7 dan sebagainya. So itu adalah rupa bentuk indifference curve. Okay, now kita nak tahu juga the characteristics of indifference curve. So what are the characteristics of indifference curve? So the first characteristic of indifference curve adalah indifference curve do not intersect. So indifference curve ni dia tidak akan intersect. Dia tak akan jadi macam ni Indifference curve 1, indifference curve 2 dia tak akan intersect. So dia tak masuk akal untuk intersect. Bermaksud kita punya kepuasan itu tidak boleh bercantum untuk dua jenis pilihan kita. Kita tak boleh nak bercantum kita punya kepuasan itu. Kedua, higher indifference curve are preferred to lower indifference curve. Bermaksud kita akan ada beberapa indifference curve, beberapa pilihan of indifference curve. Jadi kita punya indifference curve itu kita ada contohnya satu indifference curve contohnya dekat sini kita ada indifference curve 0, 1 and 2. So the higher is our indifference curve. This represent the highest level of satisfaction. Yang ini lower level of satisfaction. Kemudian indifference curve are negatively sloped sebab dia downward sloping. Tadi kan saya tunjukkan dia downward sloping. So maknanya marginal rate of substitution ini dia punya slope lah negatively slope. And lastly, okay, second last indifference curve are convex to the origin. Convex to the origin tu bermaksud dia negatively slope lah Okay, bermaksud di sini in order for us to consume additional unit of one good, we have to sacrifice more Y. We have to sacrifice more Y. Okay, maksudnya untuk contohnya saya letak number lah. Nak letak number lagi senang kalau kita tengok. Okay, sebab nanti untuk calculation ke apa you all senang nak buat. So remember that you need to know how to draw the diagram. You need to understand the law and so on lah Sorry lah, agak tak berapa nak cantik sangat Maknanya dekat sini, in order to buy 1 unit of X, kita akan sacrifice berapa? 11 tolak 7, 4 Y. And then, in order to sacrifice another X, kita kena sacrifice berapa? 7 tolak 4, 3 Y. And then, nak sacrifice lagi, kita akan sacrifice 2 and lastly 1. Okay, sorry, saya kata tadi semakin banyak kita consume satu barang, kita kena sacrifice lebih banyak barang lain. Tak, sorry, salah. Convex bermaksud semakin banyak kita nak consume satu barang lagi, kita akan give up atau kita akan kurangkan pembelian barang lain tu semakin berkurangan. Macam tadilah kita nak tambah satu lagi X, kita akan kurangkan Y sebanyak 4, lepas tu 3, lepas tu 2, lepas tu 1. Semakin banyak kita nak membeli X, semakin kurang Y akan kita lepaskan. Dan akhir sekali, indifference curve dia tak akan touch X axis and Y axis. Dia tidak akan jadi X kosong, dia tidak akan jadi Y kosong. Macam ni. Dia tidak akan bercantum macam ni, tak ada. Dia tak akan jadi X kosong, dia tak akan jadi Y kosong sebab kita akan consume kedua-dua barang ni pada masa yang sama, serentak. Kita akan beli X dengan Y,
kedua-duanya. Bukannya kita beli X saja atau kita beli Y sahaja. So itu adalah the characteristics and what we call as indifference curve.